बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक बिन ज़ियाद, जूलियन और अब्बास ने मूसा बिन नसीर को तफसील से सुनाया था कि मीरनिया ने राडरक की फ़ौज को किस तरह शिकस्त दिलाई थी। अब वो मीरनिया उसके सामने खड़ी उसे गहरी नज़रों से देख रही थी। बैठ जाओ खातून, मूसा बिन नसीर ने मीरनिया से कहा। हमारे लिए तुम काबिल कदर हो, हम तुम्हें इसका सिला देंगे। अब्बास ने मीरनिया को अपनी ज़ुबान में बताया कि अमीर ने क्या कहा है। तमाम बातें अब्बास की मार्फत हुईं। मीरनिया के चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही। उसकी नज़रें मूसा बिन नसीर के चेहरे पर लगी हुई थीं। अपने अमीर से कहो अपने वतन वापस ना जाए, मीरनिया ने परेशान से लहजे में कहा। यह सफ़र इनके लिए ठीक नहीं। अगर मैं चला गया तो क्या हो जाएगा? मूसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपके लिए बहुत बुरा होगा, मीरनिया ने कहा। जिल्लत और रुसवाई होगी, शायद कुछ और भी हो जाए। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई और उसकी आवाज़ में घबराहट आ गई। वो कह रही थी, ना जाए अमीर, ना जाएं, अंजाम अच्छा नजर नहीं आता। आपकी आंखें बताती हैं कि इन आंखों को फिर कभी उंदलस देखना नसीब नहीं होगा। मूसा बिन नसीर हंस पड़ा। मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं खातून, मूसा ने कहा। अल्लाह के काम के मुतालिक कोई इंसान पेश गोई नहीं कर सकता। अगर कोई मुसलमान किसी इंसान की पेशीन गोई को सच समझकर उसके मुताबिक अमल करेगा तो शिरक का गुनाह होगा। मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रही, मीरनिया ने कहा। मैं शायद अपने मजहब के मुतालिक भी कुछ नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे किस तरह पता चला है कि आपके इस सफ़र का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे इशारे से मिल रहे हैं। मुझे आपके इर्द गिर्द मौत घूमती फिरती दिखाई दे रही है। क्या तुमने किसी उस्ताद से यह इल्म हासिल किया है? मूसा ने पूछा। नहीं, मीरनिया ने जवाब दिया। मेरे अंदर से, मेरे अपने ही वजूद से एक रोशनी फूटती है। मैं आपको गुनहगार नहीं करना चाहती। ये बता देती हूँ कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ, कहाँ थी और किस दुनिया में जा पहुंची हूँ। अब्बास मुझे सब कुछ बता चुका है, मूसा ने कहा। तुम पर जो जुल्म हुआ है वो मैं जानता हूँ। इससे आगे बताओ, तुम कहाँ पहुंच गई हो? दुनिया के एक तारीक गोशे में मेरा बसेरा है, मीरनिया ने कहा। मैं मजलूम तो हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गुनहगार समझती हूँ। मैं राडरक की दाश्ता बनी रही। मैंने राडरक को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए अय्यारियाँ की, फरेबकारी करती रही और अपने फ़ायदे के लिए जिस किसी को धोखा देने की ज़रूरत पड़ी उसे धोखा दिया, और उसी रियाकारी में मेरी जवानी गुजर गई। फिर मैंने एक आदमी को कत्ल किया। ये मेरी कौम का साहिर था। अगर मैं उसे कत्ल ना करती तो एक बेगुनाह लड़की उसके हाथों कत्ल हो जाती। वो राडरक की फतह के लिए उस लड़की की जान की कुर्बानी देना चाहता था। ये मैं सुन चुका हूँ, मूसा ने कहा। ये हम पर बहुत बड़ा एहसान था। मैं तुम्हें इसका सिला देना चाहता हूँ। नहीं मेरे बुजुर्ग, मीरनिया ने कहा। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एहसान किया है तो अपने आप पर किया है। मैंने राडरक से इंतकाम लेना था, ले लिया। अब मेरे दिल में किसी सिले या इनाम का लालच नहीं। मैं अपनी रूह को गुनाहों से पाक कर रही हूँ। अब तो सारे उंदलस की बादशाही मेरे कदमों में रख दो तो भी मैं उस गोशे से नहीं निकलूंगी जिसमें मैंने अपने आप को कैद कर रखा है। मेरी रूह पाक हो गई है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अब आलम अरवाह की रूहें भी आती हैं। शायद वो मुझे आने वाले वक़्त की खबरें सुनाती है। मूसा बिन नसीर के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने अपनी जुबान में अपने सालारों से कहा कि इस औरत का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं रहा, और मैं आपको एक और ख़तरे से आगाह कर देती हूँ। मीरनिया ने कहा, मुझ पर मेहरबान ना हो जाना। ये ना सोचना कि मुझे इस कदीम इबादतगाह से उठाकर अपने महल में ले आएंगे और मुझे ऐशो आराम में रखेंगे। अब्बास ने मुझसे मोहब्बत की थी तो इसके ख़ानदान की बादशाही खाको खून में डूब गई और इसका भाई जो बादशाह था कत्ल हो गया। राडरक मुझे महल में ले आया और मुझे मंजूर नज़र बना लिया तो उसकी भी बादशाही का नामो निशान मिट गया और वह मारा गया। मैं आपके महल में नहीं रहूंगी। उसने ज़रा खामोश होकर कहा, मैं आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि इस सफ़र का ख्याल दिल से निकाल दें। फिर वो चुप हो गई। सब खामोश थे, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मीरनिया उठी और पुरवकार सी चाल चलती दरवाजे तक गई, रुकी और पीछे को मुड़ी। मुसलमानों के अमीर, उसने कहा, उंदलस बदरूहों का देश है। यहाँ इंसानों का खून बहता आया है और खून ही बहता रहेगा। यहाँ की ज़मीन में बड़े खौफनाक और पुरअसरार राज दफन हैं। यहाँ की फिजा में भेद पोशीदा हैं। और वो दरवाजे से निकल गई। मुझे इस लड़की के साथ दिली हमदर्दी है, मूसा बिन नसीर ने कहा। सफ़र की तैयारी जल्दी मुकम्मल कर लो। उंदलस का दारुल हुकूमत तलेतला नहीं, अशबेलिया होगा। एक दो दिनों में हमें अशबेलिया को रवाना होना है। वो खासा बड़ा काफिला था जो 2 दिनों बाद अशबेलिया की तरफ जा रहा था। मूसा का बेटा अब्दुल अजीज अशबेलिया में था। उसे पहले इत्तला दे दी गई थी कि मूसा और तारक आ रहे हैं। इस इत्तला पर अब्दुल अजीज की बीवी एजिलोना यकलहत सरगर्म हो गई। अमीर का इस्तकबाल सारा शहर करेगा, एजिलोना ने अजीज से कहा।
شہر کی آبادی شہر سے باہر جا کر راستے کے دونوں طرف کھڑی ہو کر امیر موسیٰ بن نصیر کا استقبال کرے گی۔ نہیں اجیلونا، عبدالعزیز نے کہا، امیر موسیٰ پسند نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسے شاہانہ انداز کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو راستے میں کھڑا کر کے استقبال کرایا جائے۔ اسے ہم غرور اور تکبر کہتے ہیں۔ یہ فرعونوں کا طریقہ ہے۔ یہاں کے لوگ مسلمان نہیں، اجیلونا نے کہا۔ یہ تمہیں امیر موسیٰ اور سپہ سالار طارق کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہوں کے عادی ہیں۔ اگر تم نے انہیں یہ تاثر دیا کہ تم بھی انہی جیسے انسان ہو تو ان پر تمہارا رعب اور دبدبہ قائم نہیں ہوگا اور یہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ میں تمہارے عظیم باپ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکوں گی کہ وہ عام لوگوں کی طرح آئیں اور رعایا ان کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ یہ انتظام میں کروں گی۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ ایجیلونا ایک بڑا ہی حسین سحر بن کر عبدالعزیز پر غالب آ گئی تھی اور عبدالعزیز زن مریدو جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز بڑا ہی قابل اور زبردست سپہ سالار اور دانش مند منتظم تھا۔ ایجیلونا ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ موسیٰ بن نصیر آ رہا ہے تو اس نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ امیر مصر و افریقہ و اندلس کچھ دنوں بعد آ رہے ہیں۔ شہریوں کو جوں ہی بتایا جائے گا کہ وہ آج پہنچ رہے ہیں تو شہر کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی شہر کے باہر جا کر امیر کا استقبال کریں گے۔ ایجیلونا موسیٰ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ حاکموں کو حکم دیتی پھرتی اور عبدالعزیز اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ ایجیلونا مسلمان تو تھی نہیں کہ مردوں میں نہ جاتی۔ وہ عیسائی تھی، لباس مسلمان عورتوں جیسا پہنتی تھی۔ شہر کے لوگوں میں وہ پہلے ہی بہت مقبول تھی۔ اشبیلیہ کو جب مسلمانوں نے محاصرے میں لیا تھا تو ایجیلونا نے شہر کے دفاع میں بہت کام کیا تھا۔ یہ تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ 2 سواروں کو حلیفہ کی طرف بھیج دیا گیا کہ انہیں شہر سے چند میل دور موسیٰ کا قافلہ آتا نظر آئے تو گھوڑے سر پٹ دوڑاتے واپس آ کر اطلاع دیں۔ موسیٰ بن نصیر کی آمد کا دن آ گیا۔ دوپہر کے وقت دونوں سوار جو آگے گئے ہوئے تھے گھوڑے سر پٹ دوڑاتے شہر میں داخل ہوئے اور عبدالعزیز کے ہاں جا رکے۔ انہوں نے بتایا کہ امیر افریقہ و اندلس آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو فاصلہ بتایا وہ کم و بیش 1 گھنٹے کی مسافت تھی۔ ایجیلونا کو اطلاع ملی تو وہ دوڑی باہر آئی۔ اس نے استبل سے گھوڑا منگوانے کی بجائے ان دونوں سواروں میں سے ایک کا گھوڑا لیا، کود کر اس پر سوار ہوئی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس نے پہلے انتظام کر رکھا تھا کہ کس کس کو ملنا ہے اور کس کے ذمے کیا کام ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا قافلہ خاصا لمبا تھا۔ آگے موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور مغیث الرومی تھے۔ ان کے پیچھے 200-250 گھوڑ سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ اس کے پیچھے ہزاروں جنگی قیدی تھے جن کے ہاتھ مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں اندلس کی یعنی شاہ راڈرک کی فوج کے اعلیٰ اور ان سے کم درجہ افسر بھی تھے۔ انہیں یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں ایک قیدی جو گھوڑے پر سوار تھا سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ قرطبہ کا گورنر تھا جو مغیث الرومی کا خاص قیدی تھا۔ اس قافلے میں گھوڑا گاڑیاں بھی تھیں۔ ان میں کنیزیں اور لونڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے خچریں اور خچروں والی گاڑیاں تھیں۔ یہ سب مال غنیمت سے لدی ہوئی تھی۔ قافلہ شہر سے 1.5 میل کے فاصلے تک پہنچا تو راستے کے دونوں طرف شہریوں کا ہجوم کھڑا نظر آیا۔ شہریوں کے آگے مسلمانوں کے لشکر کے مجاہدین ہاتھوں میں برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ہر برچی کی انی کے قریب سبز رنگ کی تکون جھنڈی بنی ہوئی تھی۔ ہر مجاہد کی برچی کا نیچے والا سرا زمین پر اور انی آگے کو تھی۔ دور تک جھنڈیاں عجب بہار دکھا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ مجاہدین کا ایک جیسا سفید لباس تو اور ہی زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ جہاں پیادوں کی 2 رویا قطاریں ختم ہو جاتی تھی وہاں سے گھوڑ سواروں کی قطاریں شروع ہوتی تھیں۔ پیادوں اور سواروں کے پیچھے شہری کھڑے تھے۔ عورتوں اور بچوں کو آگے کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ سب بازو اوپر کر کے ہلا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زبان میں امیر موسیٰ بن نصیر خوش آمدید اور موسیٰ بن نصیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ نوجوان لڑکیوں کے پاس پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں تھیں۔ وہ موسیٰ کے راستے میں آگے بڑھ کر پھول بکھیر رہی تھی۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کی مسکراہٹ تھی اور اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ پروفیسر ڈوزی، ڈان پاسکل، ابن بشکوال اور ڈاکٹر کوندے نے چند اور تاریخ دانوں اور اس وقت کی دستاویزات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان فاتحین اس قسم کے شاہانہ جاہ و جلال اور شان و شوکت کے قائل نہیں تھے۔ نہ اسلام انہیں شاہانہ انداز اور طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ بن نصیر اس شاہانہ استقبال کو ناپسند کرتا اور پوچھتا کہ اس بدعت کا اہتمام کس نے کیا ہے اور اسے سرزنش کرتا، لیکن اس نے اس شاہانہ استقبال کو پسند کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور چہرہ کا تاثر بتاتا تھا کہ وہ پھولا نہیں سما رہا۔ البتہ طارق بن زیاد، مغیث الرومی اور دوسرے سالاروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ شہر کے دروازے پر موسیٰ کا جو استقبال ہوا اس کی تو شان ہی نرالی تھی۔
शहर की सरकर्दा शख्सियतें एक साफ में खड़ी थी। मूसा, तारक, मुगीस और दीगर सालार घोड़ों से उतरे। मुसलमान ज़ोमा ने तो उनसे सीधे खड़े रहकर मुसाफा किया, लेकिन उंदलसी पहले रकूक की तरह झुकते, फिर मूसा का एक हाथ दोनों हाथों में लेते और चूमते थे। तारक बिन ज़ियाद और बाकी तमाम सालारों से वो इस तरह मिलते थे जिस तरह आम आदमियों से रस्मी तौर पर मिला जाता है। मुख्तसर ये कि एजिलोना ने मूसा बिन नसीर को उंदलस के बादशाहों जैसा बादशाह बना दिया। अजीज, रात को एजिलोना ने अपने खावंद अब्दुल अजीज से कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम खुद को और अपने अजीम बाप को आम से आदमी क्यों समझते हो। तुम्हारे वालिद शहनशाह हैं और तुम शहजादे हो। मैं तुम्हारे वालिद को शहनशाह का रुतबा दे रही हूँ। एजिलोना के मुतल्लिक तकरीबन तमाम मुर्रखों ने लिखा है कि यह जवां साल औरत खूबसूरत तो थी और उसका हुस्न गैर मामूली था, लेकिन उससे ज़्यादा हसीन औरतें भी थीं। फिर एजिलोना में क्या जादू था कि राडरक जैसे पत्थर दिल बादशाह को उसने मोम कर दिया था और अब्दुल अजीज जैसे मर्द मोमन और दानशमंद सालार को उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। मुर्रहों की राय के मुताबिक एजिलोना का जादू उसकी ज़ुबान में और उसके अंदाज़ो अतवार में था। उसका यही कमाल मूसा बिन नसीर जैसे मुअम्मर और जहांदीदा आदमी को मुतासर करने के लिए काफ़ी था कि उसने उसे शहनशाह बना दिया था। एजिलोना ने मूसा के बेटे अब्दुल अजीज को यह तासुर दिया कि वह उसके ख़ानदान की इज़्ज़त अफजाई में दिलचस्पी रखती है। क्लोपत्रा, जिसे दुनिया की या तारीख की हसीन तरीन औरत समझा जाता है, दरअसल इतनी हसीन नहीं थी। उसकी हादमाओं में 2-3 जवान लड़कियां उससे कहीं ज़्यादा हसीन और दिलकश थीं, लेकिन क्लोपत्रा में जो जादू था वो किसी और औरत में नहीं था। क्लोपत्रा चालबाज और मक्कार औरत थी। जूलियस सीजर जैसा फातेह, जाबर और मैदान जंग का देवता उसके आगे ढेर हो गया था। और फिर जूलियस सीजर का जानशीन एथोनी मिस्र पर हमलावर हुआ तो क्लोपत्रा ने उसके मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजने के बजाय उसे अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया और उसकी अकल पर ऐसा कब्जा किया कि उस मर्द मैदान ने खुदकुशी कर ली। एजिलोना में भी कुछ ऐसा ही जादू था। मूसा बिन नसीर अशबीलिया में ज़्यादा दिन नहीं ठहरा। उसने एक काम यह किया कि अपने बेटे अब्दुल अजीज को उंदलस का अमीर मुकर्रर किया और उसे तमाम तर एहतियारात दे दिए। वो दिन एजिलोना की ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। ऐसा खुशनसीब दिन उसकी ज़िंदगी में उस वक़्त भी नहीं आया था जब वो उंदलस के बादशाह राडरक की बीवी थी। वो राडरक की मंजूर नज़र तो बन गई थी और राडरक उसकी हर बात मान लेता था, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकती थी। राडरक ने मलका का दर्जा एक और बीवी को दे रखा था। अब वो अब्दुल अजीज की बीवी थी और मनमानियां कर सकती थी। मूसा बिन नसीर ने अशबीलिया में रखा हुआ वो माल गनीमत अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कराया जो बैतुल माल के हिस्से का था। कुछ कीमती तोहफे खलीफा के लिए भी थे। अशबीलिया में भी जंगी कैदी थे। उनमें काउंट, नवाब और उमरा वज़रा भी थे। उन्हें अपने साथ दमिश्क ले जाने के लिए तैयार किया गया। मूसा एक रोज़ अशबीलिया से जबल तारुक को रवाना हुआ। फासला 300 मील से कुछ ज़्यादा था। रास्ते में कई छोटे बड़े कस्बे और 3-4 शहर आते थे। मूसा का काफिला जिस कस्बे और जिस शहर के करीब से गुजरता था, वहाँ के लोग अशबीलिया के लोगों की तरह रास्ते के दोनों तरफ खड़े बाजू लहरा लहरा कर नारे लगाते, खुशी का इजहार करते और रास्ते में फूल फेंकते थे। मूसा के जुलूस के इस इस्तकबाल का एहतमाम एजिलोना ने किया था। उसने मूसा के रास्ते में आने वाली आबादियों के हाकिमों को हुक्म भेजा था कि मूसा के इस्तकबाल के लिए शहर के तमाम लोगों को बाहर निकाले। मुर्रहू ने मूसा के जुलूस को जिस तरह बयान किया है वो इस तरह है कि मूसा बिन नसीर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के दरबार में उंदलस की तमाम तर शान शौकत पेश करना चाहता था। उसका मकसद ये नुमाइश थी कि उसने एक मुल्क ही फतह नहीं किया बल्कि वहाँ के ज़ोमा के दिलों पर भी फतह हासिल की है। मूसा बिन नसीर उंदलस की जिन सरकर्दा शख्सियतों को अपने साथ ले जा रहा था उनमें गोथ कौम के सरदार वगैरह थे, उंदलस के ईसाई सरदार थे और ये सब बाजगुजार थे। चंद एक उदलसी जर्नैल कैदियों की हैसियत से साथ थे और कुछ सरदार कौम यहूद के भी थे। उस काफिले या जुलूस में 30,000 जंगी कैदी थे। घोड़ा गाड़ियों में सैकड़ों लोंडियां और कनीजें थीं। एक यूरोपीय मुर्रख एसपी स्कॉट ने लिखा है कि लोंडियों और कनीजों की तादाद लाखों है, जो बिल्कुल गलत है। दीगर यूरोपीय मुर्रखों ने तादाद सैकड़ों लिखी है। ये वो उंदलसी औरतें थीं जिन्होंने खुद मुसलमानों के साथ जाने की ख्वाहिश की थी। ये लोंडियां थीं। कनीजों में उमरा, वज़रा और दीगर सरकर्दा खानदानों की जवान लड़कियां थीं। उन्हें भी उनकी रजामंदी से साथ ले जाया जा रहा था। मुर्रहू ने उन सब के हुस्न जमाल की बहुत तारीफ की है। माल गनीमत इतना ज्यादा था कि सैकड़ों खच्चरों पर लदा हुआ था। उसमें तलवारें, बर्छियां, कमानें, ज़िरा बख्तरें, जंगी कुल्हाड़े और खंजर वगैरह भी थे। तकरीबन तमाम मुर्रहों और वकाया निगारों ने लिखा है कि यह शान शौकत किसी शहनशाह जैसी थी जिससे लोगों ने तो मुतासर होना ही था
خود موسیٰ بن نصیر پر یہ اثرات مرتب ہوئے کہ اس کے انداز اور گفتار میں تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ بہت دنوں بعد یہ قافلہ جبل الطارق پہنچا، جہاں بحری جہازوں اور کشتیوں کا بیڑا منتظر کھڑا تھا۔ وہاں بھی لوگ موسیٰ کی سلامی کے لیے کھڑے تھے۔ اندلس کے بے شمار نامی گرامی افراد جبل الطارق تک موسیٰ کو الوداع کہنے آئے تھے۔ موسیٰ کے آگے ان کے رکوع، فرشی سلام اور خوشامدانہ کلمات موسیٰ کے دماغ میں رعونت پیدا کر رہے تھے۔ اسلام کا یہ بنیادی اصول کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے برتر نہیں، بری طرح مجروح ہو رہا تھا۔ یہ بیڑا افریقہ کے ساحل پر کیروان کے مقام پر جا رکا۔ کیروان مصر اور افریقہ کا دارالامارات تھا۔ ایک دو روز وہاں قیام کر کے موسیٰ کا جلوس دمشق کو روانہ ہوا۔ وہاں سے عرب کے معززین، چند ایک بربر سردار اور کچھ مصری زعماء بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مصر اور افریقہ کے سردار اور سالار موسیٰ کے ارد گرد یوں گھیرا ڈالے ہوئے چلے جا رہے تھے جیسے اسے حصار میں لے رکھا ہو۔ ان کے انداز غلامانہ تھے۔ اب سامان خچروں اور گھوڑا گاڑیوں کی بجائے اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ خچریں جبل الطارق تک ہی ساتھ آئی تھی۔ ان سے سامان اتار کر جہازوں اور کشتیوں میں لاد دیا گیا تھا۔ کیروان سے یہ اونٹوں پر لدا ہوا جا رہا تھا۔ اونٹوں کو بھی رنگا رنگ اور چمکدار کپڑوں سے سجایا گیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ یہ قافلہ کتنی مدت بعد دمشق پہنچا۔ یہ سفر کم و بیش 3 مہینوں کا تھا۔ البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ موسیٰ جمعہ کے روز اس وقت دمشق میں داخل ہوا جب نماز جمعہ کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طارق بن زیاد اور مغیث الرومی موسیٰ سے بہت پیچھے ہو گئے اور ان کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا۔ طارق اور مغیث کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جن میں ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ دمشق سے کچھ دور پیچھے موسیٰ نے ایک ایسا مظاہرہ کیا تھا جس کی طارق بن زیاد اور مغیث الرومی کو توقع نہیں تھی، اور وہ حیران و پریشان تھے کہ موسیٰ جیسے معمر مرد مومن کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخوں میں آیا ہے۔ خلافت اندلس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری پڑاؤ سے موسیٰ بن نصیر کا یہ قافلہ علل صبح روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اسے جمعہ کی نماز سے پہلے دمشق پہنچ جانا تھا۔ موسیٰ نے روانگی سے پہلے مغیث الرومی کو بلایا۔ طارق بن زیاد وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مغیث الرومی نے غیر معمولی جنگی مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے قرطبہ کو فتح کیا تھا۔ وہاں کے گورنر نے شہر فتح ہونے کے بعد بھی بہت مقابلہ کیا تھا۔ مغیث نے گورنر کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا تھا، اور اب موسیٰ کی اجازت سے اس گورنر کو اپنے ذاتی قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جا رہا تھا۔ وہ گورنر کو خلیفہ کے حوالے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ دمشق قریب آیا تو موسیٰ کا دماغ پھر گیا۔ اس نے مغیث کو بلایا۔ آپ نے اس قیدی کو میرے حوالے کر دو مغیث، موسیٰ نے کہا۔ یہ بڑا اہم قیدی ہے۔ یہ ایک صوبے کا گورنر تھا۔ اسے میں خود امیر المؤمنین کے حضور پیش کروں گا۔ یہ تو میرا قیدی ہے امیر محترم، مغیث نے کہا۔ آپ مجھے اجازت دے چکے ہیں کہ اسے میں کہہ رہا ہوں یہ قیدی میرے حوالے کر دو، موسیٰ نے شاہانہ روب سے کہا۔